সাঙ্গাত কুড়ায় বালা কুড়ায় যুক্ত যুক্ত পারো মিনা কুলি বলয়েন পাগল ᱧᱟᱯᱟᱢ সাঙ্গাত কুড়ায় বালা কুড়ায় ইনা কুলি বলয়েন পাগল ᱧাপাম সাঙ্গাত কুড়ায় বালা কুড়ায় আচ্ছা ঠিক আছে। হ্যাঁ দিদি, এখানে দেখুন অনেক বাঙালি ভাইরা বলছে, বাঙালি বাবুরা বলছে আমাদের জন্য যেন দুটো ঝুমুর সঙ্গীত হয়। কোন দিকে আছে? এই দিকে আছে অচল দাদা। হ্যাঁ, আর নোডে যে হপন মই তাকো হেজ কেনা নুকু কো রাতপাট করতে রইছ। হ্যাঁ কে? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, এই তো এই ভদ্র ভাই এই মাত্র এলো মনে হয়। ঠিক আছে, আবু সান্তাড় হই কাতে মুচরে ঝুমুর সেরে যাই। আর নুকু আবু সান্তাড়া হই কাতে হয় হয়, তারপরে ঝুমুর ঝুমুর। কই নাই কি দাই ঝুমুর কমিটি কুটে করলে আর ঝুমুর হয়েছে। পুরুলিয়ার ছাটা চাল বন্ধু বালি ঝরা যা লেগে যা ইয়ে গোটো সকে পড়ে বন্ধু দু নয়নে জল। ইয়ে গোটো সকে পড়ে বন্ধু দু নয়নে জল। আমাকে অনেক লোকে অনেক কথা বলছে, আচ্ছা, আচ্ছা। তো আমি সব কথা বলবো আর সব কথা শুনবো। তবে এখন না অচল দাদা, আম মেট্টেন সান্তাড়তে সেরেñ নে। এই মেটনে সান্তাড়তে সেরেñ এই ñor রাতপাটি সেরেñ কলকাতা মা কলকাতা পতি চিতার রেল গাড়ি। হ্যাঁ এই পতি চিতার রেল গাড়ি, পতি চিতার রেল গাড়ি হি জিবি ইলাড়। তবে জিবি লাড়ি जो થઈ જા সেরিয়া জব দে তো দিদি মামি নাই গিয়া নে উসুল পিনে ছামডালা তনে চলো হইও। হ্যাঁ রেলগাড়ি বা রেলগাড়ি পতি চিতার রেলগাড়ি। অচল দাদা আর আমাকে কি বলছিল? কি বলছে বলো? তোর জন্য সাথী আমার লাগে রে ভালো। আচ্ছা তোর জন্য সাথী আমার লাগে রে ভালো। ঝলমল শাড়ি আমার ঝলমল, ঝলমল শাড়ি আমার ঝলমল। অনেক কথা আছে, অনেক গান আছে, আচ্ছা, কিন্তু আমাদের সময় নাই, একদম শেষ হয়ে গেছে নাকি? অচল দাদা আর মেটন সেরেñ মে। আচ্ছা নুকু মই তকলি এম সেরেজা তারপরে নুকু চালাল কা ঝুমুর সেরেñ মে সার অকো এই সেরেজা করা ইনা মাগতি দেখরি লুম
lumang sari amang tite kiri lumang sari ancar ti jod godo jimilare ancar ti jod godo pidi pidi to tiga seri हेलो बचल दादा ना ना हिजू में नुकु बिटी तको आपे तो पे एनएच गया बांग एनएच गया को अकोय संगे पे हेज कना हे बिटी अकोय संगे पे हेज कना Tako salah. हे तो बाको बाकी या पे या तो हाँ ताहारे रे तारे ताहारे तारे तारे ताहारे रे तारे ना 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 रे ओहो ताहारे रे तारे ना 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 रे मैंने तहनी चेत लई से बांगा लई हाँ ले ले हारा कदो मलंग सजाव की दामाइना कोची कुरा सिरी पकावाना इमी कोची कुरा सिरी पकावाना हारा कदो मलंग सजाव की दामाइना कोची कुरा सिरी पकावाना इमी कोची कुरा सिरी पकावाना तागाई री तारी तागाई री तारी तारी तागाई री तारी ना 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 रे ओहो तागाई री तारी ना 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 रे हारा कदो मलंग सजाव की दामाइना कोची कुरा सिरी पकावाना इमी कोची कुरा सिरी पकावाना सारी के होय हारा कदो मलंग सजाव की दामाइना कोची कुरा सिरी पकावाना इमी कोची कुरा सिरी पकावाना इमी कोची कुरा सिरी पकावाना इमी कोची कुरा सिरी पकावाना सारी के आदि आइमा एने सेरेन तबे पेड़ा होर होय। समय बांगते जतो लेकना एने सेरेन दा पेठन बांगले सार सादले दाड़ियादा होय। ओना खातिर इन पाहटा खोना आले एभेन खोल ऑर्केस्ट्रा ओपेरा पाहटा खोना आपेठन नेहर साला इकेले हतावेआ मान खान एकदम विदाय बेड़ा सेटेर कना होय। तो नुकु बिटी ताकोरेन गे आर मिटन हुडिंग मई गाते होय। उनी हो किन्तु एने सेरेन सेड़ाएआ होय। अच्छा होहोवाय में से आदि लगन